glitch pop dagger. Bili natin. So, punta tayo ng kaya siya, 4350. Punta tayo ng Gcash. Tapos ito muna. Next, authentication code. Confirm and pay. Transaction complete. So, meron tayong 39. Isa pa. Continue. Ganun ulit. Send ng authentication code. PIN. Confirm and pay. Back to merchant. In. Oh yes. Ganda. Bang. Pangalawa pa lang yan. Oh yes. Yes na yes. Like and subscribe sa channel ko. Tapos follow nyo yung page ko, Dream Gaming, sa Facebook.